Ternyata ada alasan lucu kenapa banyak bule semangat banget belajar bahasa Indonesia. Bukan cuma biar bisa pamer ke teman-temannya kalau mereka jago bahasa asing, tapi juga biar bisa ngobrol dan gosip seenaknya tanpa orang lain paham. Aku senang banget belajar bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa? Karena bisa gosip. Kita di Jerman bisa gosip. 3 kata bahasa Inggris yang gua nggak tahu terjemahannya sebelum ke Australia, padahal berguna banget. Yang pertama, kurang lebih. Gue beberapa kali dihadapkan dengan situasi gue pengen ngomong kurang lebih gitu. Kayak misalnya ditanya, itu apelnya ada berapa? Gue mau jawab 10. Gue bingung tuh. Biasanya gue ganti dengan 10 maybe atau 10 probably gitu. Yang sebenarnya ya bisa-bisa aja, tapi ada yang lebih tepat, yaitu more or less. Atau yang lebih sering dipakai give or take. Jadi lu bisa bilang 10 give or take gitu. 10 kurang lebih gitu. Yang kedua, besok lusa. Nah, sebelum gue tahu terjemahannya, gue selalu bilang 2 days from now. Yang mana ya benar-benar aja 2 hari dari hari ini, dari sekarang itu ya besok lusa. Tapi ada terjemahan lebih tepatnya dalam bahasa Inggris, yaitu the day after tomorrow gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kayak hari setelah besok gitu. Besok lusa, the day after tomorrow. Yang ketiga, waktu itu. Gue seneng banget nih pas tahu terjemahannya, karena sebelum gue tahu terjemahannya, gue tuh kalau mau cerita selalu pakai estimasi waktu. Kayak misalnya gue mau bilang, ya waktu itu gue ke Bali, itu gue akan pakai kayak I went to Bali around 2 months ago, atau I went to Bali about a week ago gitu. Jadi lebih mikir gitu. Begitu gue tahu terjemahannya, ini kepake banget, yaitu the other day. Jadi gue tinggal bilang aja, I went to Bali the other day gitu. Waktu itu gue ke Bali gitu. Waktu itu the other day. You think it's easy? You think I don't want you? But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able. The hardest part about learning Indonesian is the difference between formal and informal Indonesian. Formal Indonesian sounds something like this. Bagaimana perjalanan Anda ke Eropa? Ceritakan kepada saya semua tempat yang Anda kunjungi. But actually, the correct way to say this in Indonesian is oleh-olehnya mana nih? Guys, ini aku mau lunch sama temen Indo nih. Terus sekarang gue lagi OTW. Tapi ada satu hal yang gue nggak ngerti tentang orang Indo, itu adalah artinya OTW. Kalau di Jerman gue bilang ich bin unterwegs, berarti gue sudah di jalan, gue udah mau nyampe. Tapi di Indo beda cerita. Kalau orang Indo bilang gue OTW ya, itu berarti dia baru selesai mandi atau masih di kasur. Bener nggak sih? Siapa yang sering di sini ngaku di komen dong. Terus istilah apa lagi yang unik di Indo? Kasih tahu gue dong. Bis später. Bahasa Indonesia yang sering keceplosan saat aku ngomong bahasa Jepang. Cek, dia ngomong bahasa Jepang. POV. それね、わかるわかる。いや、でもさ、それのやり方はitu kalau危ないからね、それ気をつけて持ってね、気をつけて持ってね、気をつけてってわかる、ほんとそれわかる、確かにね。私？そんなんさ、tapiこれ短い言葉ね。Sering aku keceplosan. Kalian nanti juga yang kayak gini? Iya sih, enggak juga sih. Ya kayaknya besok sih. Oke, bye. Kenapa sih? Gimana sih? Ngapain sih? Es krim sih, nasi goreng sih, motor sih, beat sih, bapak lu sih, bapak gue sih, lu sih, gue sih, dia sih. Every time. See. What does it mean? See. Alright, starting off here, we have susu means milk, air, water, kamu. Air. Did I really just say air, bro? It's air, okay? Get it right. Susu Literally the whole means comment milk, section is air, saying it. water, Air. kamu. In Indonesia, they don't say
That's just the way it is. No. Jadi saya, ya, begitulah hidup. So these young lads, they are teaching me a new Indonesian word. What is the word, Bang? Gojek. Gojek. Seperti Gojek. Sama-sama. Okay. Beda. And what does it mean? What is Gojek? Gojek, football fans in Indonesia. Okay. Young team, which football team? In Jakarta. Okay. Persija. Okay. Temanku. Salam kenal, tapi maaf, saya suka tim Persib. Let's go, Persib! Persib Bandung. Oh! Persib. Persija. Okay. I'm Persib. Hut. Ding. No problem. My friend. Teman. Hey. For anybody who is watching who is not from Indonesia, just for some context, Persija from Jakarta and Persib from Bandung, they are rivals. They are the equivalent of Manchester United and Manchester City, Liverpool and Everton, AC Milan, Inter Milan. You get the picture? They hate one another. But for personal reasons, I like Persib. Thank you for watching. Don't forget to hit the follow button and I'll see you in the next video. Peace. Bahasa Rusia versus Bahasa Indonesia. машина, Mesin. гитара, Gitar. lampa, Lampu. телевизор, Televisi. школа, Sekolah. номер, Nomor. 2, 2. Luton, Luton FC. Tottenham, It's Tottenham. Bournemouth, Bournemouth. Fulham, Fulham. Brentford, Brentford. Brighton, Hove Albion, It's Brighton Hove Albion. RB Leipzig, RB Leipzig. Villarreal. Villarreal. Yang ada Messi, PVC, right? PVC. PSG. Paris Saint-Germain. Yo, can you tell me where you're from without telling me where you're from? Unknown country. Oh, okay, I like these ones. Famous food. Ooh, mie goreng. Mie goreng? What is that? It's like a type of like a noodle. Like, Ooh, I like noodles. Famous music. most popular song that I know is Goyang Dumang. How does that go? It's like Ayu Goyang Dumang. Yeah, it's not that. Yeah, basically. Can you say something in your language? Apa kabar? What does that mean? It means hello. Apa kabar? Apa kabar? Area in the world? Southeast Asia. Oh. There's a bunch of islands. You're Filipino? No. You're not Filipino? Color of your flag? Red and white. It's red? No, red and white. China? No, red and white. Japan? No. What? Something everyone in your country knows. Volleyball. What? Thailand? No. What? You Southeast Asia and you play volleyball? First layer of your country? Indonesia? Yeah. What? Fire food, bro. You got their food. You could have said one of them dishes. I don't Di Malaysia nggak ada yang namanya tepung tapioka. Terus adanya apa? Tepung ubi. Di Malaysia nggak ada yang namanya tepung terigu. Terus adanya apa? Tepung gandum. Di Malaysia nggak ada yang namanya terasi. Terus adanya apa? Belacan. Di Malaysia nggak ada yang namanya cabai. Terus adanya apa? Cili. Di Malaysia nggak ada yang namanya cocol. Terus adanya apa? Cica. Di Malaysia nggak ada. Apaan sih lo? Terus adanya apa? Benda nih. Excuse me, do you mind if I ask you a quick question? No. Wait, just one question, really quickly. Okay. Do you have a mission? What is your purpose in your life? My purpose in life is to make people happy, I think. So you are Indonesian, Yes. living in London. Whereabouts in Indonesia are you from? I'm from Jakarta. And where's better, Indonesia or Jakarta? England or Indonesia? I think Indonesia. I think Jakarta. Really? So you said your mission is to make people happy. What are you doing to help make people happy? I try to be nice to everybody, no matter what. Awesome. That's a really sincere thing of you today. Like, do you think people in England are as friendly to each other as Indonesia? I don't think so, because in England, from what I've seen, is that people are more individualistic compared to Indonesians, where we're very family oriented.
That's what I think. And what's your name? My name is Nara. Nara from Jakarta. Nara from Right, Nara, thank you very much, and I'll get you back to your busy schedule. I have to. Okay, take care. Bye. Sosis. Sausage. Panci. Saucepan. Yo tahunya spatula, jadi aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Spatula. Amplop. Envelope. Bon. Receipt. Violin. Itu biola. Guys, kita belajar bahasa Malaysia yuk. Katil, kasur. Kasut, sepatu. Selekoh, tikungan. Bonggol, polisi tidur. Obat gigi, odol. Telepon bimbit, HP. Pelik, aneh. Peti sejuk, kulkas. Sudu, sendok. Comel, imut. Lepark, nongkrong. Pinggan, piring. Komputer riba, laptop. Jalan sehala, jalan searah. Had, batas. Percuma, gratis. Kereta, mobil. Apalagi ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu tulis di komen ya. Memesan di Indonesia dalam bahasa Inggris versus bahasa Indonesia. Sir, excuse me, one iced tea please, yeah? Thank you. Oh yes, it's no problem mister, it's 15,000 rupiah. Oke. Selamat sore bos, ST1 ya. Terima kasih. Oke, ada 3.000 ya. Terima kasih. In English we say, why do you constantly eat so much? Like you're always eating. In Indonesian we say, ngebadok mulu lu. Bahasa Indonesia versus Bahasa Inggris, would you care to validate your previous statement? Supero. I'm so overwhelmed by this turn of events that I'm speechless and in awe. Anjrot. You're absolutely, positively, 100% correct, but I knew that already. And there. To the town. Ikan salmon. Salmon. Butik. Boutique. Spray. Bedsheet. Tempat tidur tingkat. Bunk bed. Menu. Menu. Raket. Racket. I kill him and jump with the fucking bodies in like obliterating. Everything is iterated, renegade. I'm gonna make anybody who want it with a pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill until. Have you ever had a dream that you do sarang laba-laba, Spider webs. sisir, Comb. prasmanan, Buffet. masjid, Mosque. istana, Castle. mangkok. Bowl. We listen and we don't judge. Gua sebenarnya terganggu banget sama orang Indonesia yang kalau ditanya, what language you speak in Indonesia? Terus jawabannya, oh we speak bahasa. You speak language? Ya which language? Bahasa apa? Ini sama kayak orang Australia, kalian tanya, oh you're from Australia, what language you speak over there? Terus dia jawab, we speak language. Aneh kan? Ya tahu language itu bahasa Inggris, tapi mereka pasti akan jawabnya we speak English. Sama, kita juga harusnya we speak Indonesian. Lebih keren lagi. Gara-gara ini orang bule itu jadi ikut-ikutan. Tiap kita bilang kita dari Indonesia, dorang pasti bilang, oh so you speak bahasa? Spesifik dok, bahasa. Berikut orang tanya pak kita, do you speak bahasa? Tak cuma badi yang akang, betul. Kalau dia tanya tuh, why you not answering? Tak mau jawab, iyo I speak bahasa, bahasa kalbu. We listen and we don't judge.
インドネシア語と英語混ぜて話さんでほしい。特に南ジャカルタの人。インドネシア語聞いてたら急に英語来て、あ、英語話すんやと思って英語頑張って聞いてたら急にインドネシア語に戻るやろ。あれ全然わからへんからやめてほしい。日本人はhanya berbicara日本語kan? Jadi please don't use English. You know what I mean? Oke? Belajar bahasa itu jangan diterjemahkan guys. Tahu nggak, bahasa Indonesia itu cuma punya 127.000 kosakata kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau kita compare ke bahasa Inggris itu punya lebih dari 1 juta kosakata. Nah, artinya kalau kosakatanya aja bedanya jauh seperti itu, berarti akan ada hal-hal yang tidak terjelaskan dalam bahasa Indonesia dan kadang dalam bahasa Indonesia juga tidak bisa dijangkau oleh bahasa Inggris. Jadi ada beberapa hal yang memang sangat berbeda gitu antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sama guys, kalau saya nggak tahu berapa jumlah kosakata bahasa Jawa ya, tapi kalau saya berbicara bahasa Jawa versus bahasa Inggris, menurut saya lebih gampang saya menerjemah dari Inggris ke bahasa Jawa daripada dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena bahasa Jawa saya lebih banyak kosakata yang digunakan untuk menjelaskan daripada bahasa Indonesia. Jadi ini bukan tentang kosakata ya, tapi tentang perbedaan bahasa itu ya. Jadi belum lagi kalau bahasa Arab ya. Itulah kenapa bahasa tertentu akan membawa cara berpikir yang berbeda. Intinya sih tidak bisa kita menerjemah guys dengan mudah dari satu bahasa ke bahasa berikutnya, karena terjemah itu level yang cukup tinggi ya dalam bahasa. Sedangkan kalau kita pengennya cuma bisa ngomong bahasa Inggris ya, bisa ngomong suatu bahasa itu, bukan menerjemah solusinya, tapi dengan mendengarkan dan menirukan dari kalimat yang udah jadi. Ketika Mas Bule baru belajar bahasa Gaul. Emang boleh selama banget itu? Ngomong itu terus guys. Mas selfie. Emang boleh secantik itu? Kayak anak TK belajar kata baru. Mas, itu lucu banget loh itu. Emang boleh selucu itu? Mas, aus banget. Minum yuk. Emang boleh seaus itu? Stop gak? Foto situ ya. Emang boleh sekeren itu? Ciki capek dengernya. Capek banget, capek. Emang boleh selari itu? Coldplay. Emang boleh sekoplek itu? Emang boleh se Chris Martin itu? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Hah? 300. 300. Terima kasih ya. Gak apa-apa. Oke. 100.000. Dah, masih. Dah apa-apa. Oke, siapa orang Indonesia dalam ini saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan? Punya huruf Indonesia kan? Jadi kalian itu nggak nyebut A, B, C, D, E, F, G. Kalian sebut A, B, C, D, E gitu kan? Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama temanku, kita naik komuter nih yang mana? Yang KAI ini ke? Lepas itu dia bilang KAI. Jadi aku pun, oh KAI, kenapa KAI? Ya kita kan di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, oke, so lepas ini kita turun di stasiun mana? Lepas itu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang, enggak, MRT, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia. Terus dia bilang, oh bukan MRT, bukan LRT, LRT. Tapi yang kalau KAI itu tak boleh pula sebut KAI. Indonesian words you should know and how to pronounce them. Gimana, dimana, siapa, kenapa, apa, kapan. Guys, kalian pikir bahasa Jerman tuh susah banget? Tuh salah besar deh. Kayaknya kalian tuh sebenarnya udah bisa tuh bahasa Jerman tanpa sadar. Gak percaya? Coba cek kata-kata ini deh. Pertama, di Indo kalau jalan sempit bilangnya apa? Gang kan? Di Jerman juga sama, gang. Gak ada bedanya fix. Kedua, terus kalau kaki lagi patah dibungkus pakai apa? Gips. Di Jerman, ya gips juga. Kleketiplek sama. Ketiga, naik motor pakai apa? Helm. Di sini juga helm. Udah 3 kata nih, gampang kan? Keempat, habis mandi butuh handuk. Di Jerman kitanya bilang Handtuch. Bunyinya mirip banget, cuma beda tipis doang.
Kelima, ini yang paling gokil nih. Di Indo kulkas, di Jerman asalnya dari kata Kühlkasten. Tuh kalian udah jago kan? Baru semenit aja kalian udah dapet 5 kata. Masih bilang Jerman susah? Ada yang tahu kata lain yang sama? Coba tulis di komen ya. Cheers! Saking lamanya pakai bahasa Indonesia, Mbak Bule ini sampai campur-campur. Ketika teleponan sama keluarganya di Perancis, bahkan ia sering dimarahi sama mamanya karena udah mulai lupa sama bahasa asalnya. Dan mama saya selalu marah kayak, aduh jangan kayak gitu, itu bahasa kamu sendiri, masa kamu bisa salah. Dan kayak bahasanya kadang-kadang gak mau keluar, jadi kayak nah gak boleh, itu bahasa dari lahir, gak boleh sampai hilang. Jadi Hey guys, apa kabar? Nama saya Eddie. Saya asli orang Swedia. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Selamat tahun baru 2026. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bella ciao. Malming kemarin lu kemana dah? Gua teleponin, lu kagak ngangkat-ngangkat dah bocah. Ya, gue ketiduran. Ilok, masa jam 9 udah rudit? Dah kan Malming. Oh baik, Rudit. Dibalik jadi tidur gitu maksud lo. Ya, emang kenapa kalau gue tidur? Ya gue mau ngajak lo nongkrong Ege. Gue kemarin ke Bajawa lagi enak banget live musiknya. Lagi pada singelong lagu Malam Chaos ini ku terasa sepi. Jiro lu kanebet anjir lagunya. Gue pengen bet dah bikin JJ pakai lagu itu. JJ? Apaan lagi JJ? Set dah nih bocah. Lu kagak pernah nongkrong apa bagaimana sih? JJ aja kagak tahu. Jedak jeduk. Set dah kuper bet kuper. Ya mendingan gue kuper daripada masuk circle lo. Iyo. Hey, do you know what? I'm learning Indonesia bahasa. That's so easy. Mau makan, kita tahu apa namanya. Ini epic banget bro. Mau saya pisang. Eba bagus true. Wait, it's not bahasa Indonesia. What is this language? So tell me in comment what is your language? What is your traditional languages? Don't forget to comment. Don't forget to follow me. Look at you again. Mari kita tes bahasa Inggris kalian. What is merancang in English? A, B, C, or D? The answer is B, design. What is berkembang biak in English? A, B, C, or D? The answer is A, reproduce. What is memanipulasi in English? A, B, C, or D? The answer is A, manipulate. What is memperkenalkan in English? A, B, C, or D? The answer is B, introduce. What is memperkirakan in English? A, B, C, or D? The answer is A, estimate. Komen di bawah kalian berapa yang benar. Want to help us? I'm going to give them some present. Will you do that to us? Yeah. Okay, come on. What present? Oh, taman saya minum. Wow. What's that? So impressed. Pesta burung. The biggest tower in London. What's the name? What?
Yes, he won. What is the best food in England? What is the best food in England? Can. Fish and chips. Yeah, he won. No. I say this. What are that? Nasi goreng. Nasi goreng. Right. You answer. What is the English word for Jalan? Hang out. Yeah, that's it. One more question. Okay. What is the capital of Indonesia? Jakarta. Kalimantan. Bali. Jakarta. Bali. No, you got it. It's not Yeah, thank you. Ini juga. Saying Indonesian tongue twisters in English. A snake coils atop the fence. Grate the coconut. Scratch your head. My older siblings' toenails are like my grandfather's toenails. My yellow cat has peed on my keys. Hey man, I wear a hat today. Wah. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bingung cara mengatakan tumben dalam bahasa Inggris. Sini, aku kasih tahu. Pertama, how odd. Kedua, that's unusual. Ketiga, it's not like you. Keempat, what a surprise. Kelima, since when? Keenam, what's gotten into you? Udah tahu kan sekarang? Ingat speaking English, ingat stimuler. We're Chinese, but we cannot speak Chinese. 我们是移民人的啊 ，OK。希望是你去把它。希望。Bisa bahasa Mandarin. Terus apa? 有些呢有病啊，对，走到这早上啊，还是明天啊，我肯开播的，完了啊，开播的，这有差异的。啊，你的对哪来 I cannot speak Chinese. We're Chinese, but we cannot speak. We are from Indonesia. Indonesia also some cannot speak English. Yeah, the Chinese, Indonesian. Chinese KW. False Chinese. Kalau kamu orang Surabaya mau ngomong bahasa Inggris yang native, inget-inget ini. Kalau mau ngomong, ya wis lah ya, itu jadi, oh well. Kalau mau ngomong, ya toh, itu jadi, right? Terus kalau misalnya temanmu abis curhat-curhat, sambil itu kamu ngomong kayak, loh terus siapa? Itu jadi kayak, well. Kalau mau ngomong, sekta, itu jadi kayak, hold up, wait a damn minute. Tapi of course dari semua itu yang paling penting kalau temenmu curhat ada masalah, cuma satu aja jawabannya. Have you tried to turn it off and on again? Do you know that Indonesian language is really easy? Let me show you. In English, I told you not to do that and you didn't listen to me. In Indonesia, tuh kan. We're Chinese. This is 真的谢谢感谢不客气 sama-sama 麻烦你 tolong 打扰一下 permisi 等一下 tunggu Tada! Bahasa Inggrisnya menyanyi. Sing. Kalau penyanyi, Singer. menari, Dance. penari, Dancer. mengajar, Teach. guru, Teacher. kuliah, Lecture. dosen, Lecturer. menyetir, Drive. supir atau penyetir, Driver. kebun, Garden. tukang kebun, Gardener. bertani, Ini nih. Farm. petani, Farmer. hukum, Law. pengacara, Lawyer. mesin, Engine. ahli mesin, Engineer. merancang, Design. perancang, Designer. melukis, Paint. pelukis, Painter. seni, Art. seniman,
Gue yakin lu orang semua pasti tahu. Komen dong. In Indonesia, ban is not ban. Ban is tire. And in Indonesia, sip is not sip. Sip is okay, approved, great. And in Indonesia, solar is not solar. Solar is diesel. And in Indonesia, ember is not ember. Ember is bucket. And in Indonesia, bang is not bang. Bang is... Let me know in the chat. Kok pakai tangan kau, Nang? Mana ada? Kau pakai tangan? Oh iya, lupa. Nanti dimarahi bapak lu. Tak apa. Kan aku mau ikut Mami. Ikut mami, tapi nanti kau dimarahi kok pakai tangan anakku katanya. Mungkin bapak nanti nengok dari CCTV atau tidak, aku belum tahu. Pasti ditengoknya. Kalau dimarahi kau jawab apa sama bapakmu nanti, Nang? Ma, yuk. Bahasa tadi kan? Iya. Bahasa Indonesia ya. Tapi aku mau ikutin mama, terus saya ikutin bapak gayanya. Kenapa? Kau kan Itali kata bapakmu nanti. Hah? Tengok dulu mana sambal. Bukan cuman Itali. Aku bilang nanti kayak gitu. Aku kan bata Itali sama Indonesia. Masa bapak kayak gini? Jadi harus pakai tangan. Nah, guys. Mang, tengok. Kalau pernah sedok lama kali bertangan katanya ditengok omaknya. Alang maju gudang. Oh, nyalaku sayur pahit, Dok? Nyalaku sayur pahit? Enak. Sedikit pahit. Sedikit pahit. Nah, guys. Aku makan ini. Dulu saya waktu kecil tak suka. Suka jamur dia, sekarang suka jamur dia. Enggak, kau ambil cabai nih, cabai rawitnya. Siap kali kan, pedas. Aku udah pernah coba. Oke lah, nanti. Sama ayam. Iya, tunggulah dulu. Nanti kalau muruk si bapak nanti, kok pakai tangan kau makan katanya. Kau bisa jawab bapakmu. Ya, oke. Kau tanggung jawab ya. Day 8 of learning Indonesian. Today, the locals told me that I should say this because it's very impressive to most Indonesians because it's a very long sentence. And they overheard me talk to my Indonesian friend and they said, hey, if you say this to him, he will be impressed. Alright, so what I'm going to say is, I am American and you should come to visit the beautiful Indonesian islands as well. Here's how you say it. Saya orang Amerika yang bodoh dan tidak tahu apa yang saya katakan. Well, for more. Banyak orang yang nanya sama aku, how can I learn English easier? Well, here is one tip that I can share to you. Learn from the thing you use the most in your daily life, like conversation, vocabulary, learn from it. Jadi belajar dari kosakata ataupun percakapan yang paling sering kau pakai di kehidupan sehari-hari. Nih, jadi aku bisa ngerekomendasiin paket 3 buku plus 1 ini yang bisa kau pakai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu. Yang pertama itu ada buku si vocab. Jadi kau bisa belajar vocabulary bahasa Inggris sehari-hari pakai buku ini. Terus nih yang kedua ada lagi buku yang ini. Ini itu buku conversation. Bisa kau belajar percakapan bahasa Inggris sehari-hari pakai buku ini. Terakhir nih, kalau kau udah mantap di vocab, udah mantap di conversation, kau bisa belajar pakai si otodidak ini. Ini tuh buku grammar bahasa Inggris yang bener-bener ngebantuin kau belajar tata bahasa Inggris. Terakhir dikasih bonus deh. Ini itu Everyday English, buku percakapan sehari-hari yang bisa kau praktekin dan kau bawa kemanapun kau pergi. Jadi nggak rugi kali kau beli paket 3 buku plus 1 ini. Harganya murah dan dijamin belajarmu lebih maksimal pakai buku ini. Selamat belajar bahasa Inggris. Kutunggu kabar baiknya. Apa dong? Tahu? Apa bedanya dong, la, atau ya? Karena saya dengar kamu bicara ya dong, tapi aku tidak tahu apa artinya dong. Dong is where I think you use it when you're a bit frustrated. Dong. Ya dong. Ya dong. Ya dong. I don't know. I think it applies the same to lah, but then ya is more like nggak tahu, capek. Apa namanya? Apa dong? Ketika kamu mengajari temanmu bahasa Indonesia. Hey Joe, can you teach me how to sound more Indonesian? Sure, I can help you. How about instead of saying kenapa, say kok, like kok gitu. Oh, that's great. Go on. Instead of saying harus, say perlu. Instead of saying uang, say do it. Instead of saying karena, say soalnya, and add dong at the end of sentences. All right, let me see if I can try.
Kamu nggak perlu pacar, soalnya kamu nggak punya duit, jadi minta pacar dong. What would you say about my girlfriend? Kok marah? Office. Kantor. Kantoor. Escritório. Oficina. Refrigerator. Kulkas. Koelkast. Refrigerador. Nevera. Germany. Jerman. Duitsland. Alemanha. Alemania. Chocolate. Coklat. Chocola. Chocolate. Chocolate. Free. Gratis. Gratis. Grátis. Gratis. Shirt. Baju. T-shirt. T-shirt. Camiseta. Suitcase. Koper. Koffer. Mala. Maleta. Pineapple. Nanas. Ananas. Ananás. Piña. Ink. Tinta. Inked. Tinta. Tinta. Wool. Lã. Wool. Wool. Lana. Table. Mesa. Tafel. Meja. Mesa. Butter. Manteiga. Boter. Mentega. Mantequilla. Book. Livro. Book. Buku. Libro. Shoes. Sapato. Schoenen. Sepatu. Zapato. Lemon. Limão. Citroen. Limau. Limon. Bandeira. Bendera. Shoes. Sapatos. Cheese. Queijo. Butter. Manteiga. Christmas. Natal. Tinta. Window. Janela. What? Saturday. Sábado. Doll. Boneca. Tape or ribbon. Fita. Table. Meja. Garfo. Guys, sumpah ya, gue lagi pusing cucu keliling. Gue bilang ke temen gue kalau badan gue lagi gak enak. Dia malah bilang gini, Mickey itu mah lo masuk angin. Hah? Masuk angin? Asli ya, di Jerman tuh gak ada ceritanya angin bisa masuk ke badan. Emang badan gue kos-kosan apa bisa main-main ke badan? Gak habis fikri gue guys. Mana ada teorinya dipukul ke dokteran, terus disuruh kerokan pakai koin? Katanya biar merah-merah gitu, ha? Lo mau bikin gue jadi macam tutul apa gimana? Serem banget guys, takut banget gue tuh. Please lah, lo semua kan pintar-pintar guys. Please deh jelasin ke gue, masuk angin itu makhluk apa sih? Terus beneran harus dikeruk ya? Komen dong, bantu bule galau ini, ditunggu ya. Kenapa sih dari mana? Dari dulu. Dari dulu. Oke. Aku dari Afrika Selatan. Oke. Kau nggak kepanasan di Indonesia pakai baju berlapis-lapis begitu, Dodol? Ayang tinggal di Sukabumi. Sukabumi nggak panas. Sukabumi teris. Apa itu teris? Teris itu dingin. Logat lu aneh banget. Nama kamu siapa? Nama aku Christina lah. Nama namamu Afrika. What's your name? Kasep lah. Afrika itu nama di nama TikTok aja. Asep namanya. Miau ini kan Asep suami lu. Lu suaminya Miau nggak? Bukan. Anjing sih boleh goblok. Dari mana? Hey, setan puter kau. Let's share your photos, guys. Oke, aku harus pesan makanan.
1 ayam geprek dan es teh tawar. 1 ayam geprek dan es teh tawar. Oke. Aku pasti bisa. Halo? Aku geprek tawar 1 es. Aku geprek dan tawar aku es. Ya? Meski sudah tinggal di Indonesia 1 tahun, Mas Bule satu ini masih kesulitan berbahasa Indonesia, terutama dengan kata yang diulang. Kenapa laba profit, tapi laba-laba spider? Pura tempo, but pura-pura pretend. Hati is hard, but hati-hati. Yang bisa jawab bantu komen.